नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय दुरुस्ती विधेयक 2026 आयज लोकसभेत मांडलें. देशविरोधी भावना पसरोवपाचो वा राज्यांतली जातीय शांतताय बिगडोवपाचो यत्न करपी व्यक्तींचेर गोंय पुलीस कडक कारवाय करतली असो इशारो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. समाज कल्याण संचालनालयान देशाच्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या उंचेल्या नागरी पुरस्कारां खातीर शिफारशी तशेंच नामांकनां मागयल्यात. कोलवा हांगा पारंपारीक बोटी घेवन नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्या रापणकारांक आयज पयल्याच दिसा व्हडा प्रमाणात सोलार सुंगटां मेळ्ळ्यात आनी भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय दुरुस्ती विधेयक 2026 आयज लोकसभेत मांडलें. ह्या विधेयकांत भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय कायदो 2024 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. ह्या विधेयकांत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपयां मेरेन दंड, गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप, खाशेले फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी परीक्षा संबंदीत गुन्यांवांची चवकशी तशेंच सुनावणे खातीर वेळ मर्यादा ह्या सारख्या कडक शिक्षेची तरतूद आसा. I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker, sir. हे मांडला ते विधेयक सुदारणां खातीर हे सुरवातीचे पावल आसा अशें अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगलें. ओम बिर्ला हांणी मुखार सांगलां की लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है. ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है. नीट विद्यार्थी निदर्शकां आड पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेचेर विरोधकांनी परत केल्ल्या निशेधाक लागून सभाघराचें कामकाज खंडीत जाल्ल्यान लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय सांजे मेरेन स्थगीत करच्यो पडल्यो. देशविरोधी भावना पसरोवपाचो वा राज्यांतली जातीय शांतताय बिगडोवपाचो यत्न करपी व्यक्तींचेर गोवा पुलीस कडक कारवाय करतली असो इशारो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. एका सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान तांणी सांगलां की शांततापूर्ण निदर्शनां करप हो लोकशायेचो हक्क आसा आनी आपले विचार मांडपाच्या हक्काचो सरकार आदर करता. मात निदर्शनांचो गैरवापर करून अशांतताय निर्माण करप वा सार्वजनीक सुवेवस्थेक धोको निर्माण करपी यत्न सहन करचे ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. गोंयभर शांतताय आनी कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर सरकार बांदील आसा हाचो मुखेलमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केलो. कालचे आमच्या पुलिसांनी जी ऍक्शन घेतल्या ती रायटली घेतल्या. जे एंटी नॅशनल जे दिल्ली रायट्स आसात जांकां अरेस्ट केल्या, जो उमर खालीद आनी बाकीचे कोण हांकां फ्री कर म्हणून जर अशा पद्दतीचे प्लॅकार्ड खंयच्याय आंदोलनाच्या निमित्तान येवन जर गोंयांत दाखयता आसत जाल्यार अशा पद्दतीची अगेन एंटी नॅशनल ऍक्टिव्हिटी आमी खपोवन घेवचे ना. आयपीबीच्या बसकेत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटॅलिटी मेळून 622 कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. हातूंतल्यान 3180 नोकऱ्यो तयार जावपाची आस्त आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो, आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच हेर संचालक बसकेत हाजीर आशिल्ले. नव्या गुंतवणुकीक उर्बा मेळपा खातीर योग्य प्रकारची व्यवस्था तयार करपाचे सरकाराचे यत्न आसात. उद्देगांक सवलत दिवपी येवजण तयार करपाचेर लेगीत भासाभास जाली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. समाज कल्याण संचालनालयान देशाच्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या उंचेल्या नागरी पुरस्कारां खातीर शिफारशी तशेंच नामांकनां मागयल्यात. सामाजीक न्याय, अनुसूचित जाती सक्षमीकरण, कला, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, वैजकी, समाजकार्य, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, भौशीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा वेगवेगळ्या मळार विशेष आनी अपवादात्मक कार्य करपी व्यक्तींच्या कार्याची दखल घेवन हे पुरस्कार दितात. ह्या पुरस्कारां खातीर शिफारसी वा नामांकनां award.goa.in ह्या वेबसायटी वयल्यान 31 जुलय 2026 मेरेन धाडपाक जाय. तशेंच ऑनलायन अर्जाची हार्ड कॉपी 28 जुलय 2026 मेरेन समाज कल्याण संचालनालयात सुपूर्द करपाक जाय अशें कळीत केलां.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. पळोवया मुखावेलो खबरो. यूथ फॉर भारत संघटनेच्या वांगड्यांनी आयज पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली, जातूंत नीट आंदोलकांच्या हालींच्या जमावा वेळार उमर खालीद हाका दिल्ल्या कथीत पाठिंब्याक विरोध दर्शयला. निदर्शनां करप्यांनी राष्ट्रीय एकचार आनी देशाच्या हिताक तेंको दिवपी घोशणा केल्यो. तांच्या हातांत नेशन युनिटी अँड ट्रूथ, युनिटी ओव्हर डिव्हिजन आनी स्टुडंट्स फॉर भारत हो संदेश दिवपी फलक आशिल्ले. राष्ट्रीय एकचार आनी शांततापूर्ण लोकशाही विचारांचेर बांदिलकी उक्तावपा खातीर ही निदर्शनां केल्ली अशें आयोजकांनी सांगलें. यांत्रिकी बोटी वरवीं नुस्तेमारी सुरू जावपाक अजून 6 दीस बाकी आसले तरी पारंपारीक बोटी घेवन नुस्तेमारी करपाक सुरवात जाल्या. आयज पयल्याच दिसा कोलवा हांगाच्या पारंपारीक रापणकारांक व्हडा प्रमाणात सोलार सुंगटांची बंपर लॉटरी लागली. हंगामाच्या पयल्याच फेरयेत पारंपारीक रापणकारांक सुंगटांचो व्हड झालो मेळ्ळा. आतां मुखावेलो सगळो नुस्तेमारी मोसम बरे तरेन वतलो अशी आस्त रापणकारांनी बाळगिल्या. थळावे नुस्तेकार जुझे कामिलो सिल्वा हांणी सांगलें की सद्याक फकत ल्हान व्हडयांनीच दर्यांत नुस्तेमारी सुरू आसा. व्हड बोटी 1 ऑगस्ट उपरांत आपलो वेवसाय सुरू करतल्यो. सद्याचे बरे हवामान पळोवन अंदूचो नुस्तेमारी वेवसाय भोव फायद्याचो ठरतलो अशें विस्वास रापणकारांनी उक्तायला. मजगतीं 1 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी नुस्तेमारीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांतली सगळ्यांत व्हड नुस्तेमारी जेटी आशिल्ल्या कुडबण जेटीचेर धांवपळ सुरू जाल्या. नुस्तेमारी खातीर भायल्या राज्यांतल्यान कामगार हाडप सुरू जाला. नुस्तेमारी बोटी सज्ज करून दवरतले अशी माहिती कुडबण बोट मालक संघटनेचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा हांणी दिली. कृत्रीम वस्ती आनी फुलां तयार करपाचें प्रशिक्षण दिवन पेडणेच्या बायलांक आत्मनिर्भर जावपाक प्रोत्साहन दिवपाक कार्यावळ सद्याक सुरू आसा. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी प्रशिक्षण पुराय जातकच बायलांक तांच्या उत्पादनां खातीर बाजारपेठ मेळची हे खातीर फुकट स्टॉल दितले अशें जाहीर केलां. केक तयार करप, शिवणकाम आनी अगरबत्ती तयार करपाच्या मळार अशाच कार्यावळींचो जायत्या बायलांक फायदो जाला अशें तांणी सांगलें. गोंयचे सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरपा खातीर मातयेच्यो मुर्ती तयार करप्यांक फुकट आधुनीक उपकरणां सयत पारंपारीक कारागिरांक सरकारी आदार मेळटा हाचेरय आर्लेकार हांणी भर दिलो. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन विर्नोडा, पेडण्याच्या संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय आणि रिसर्च केंद्राच्या जोड पालवान 1 ऑगस्ट 2026 दिसा सकाळी 11 वरांचेर महाविद्यालयाच्या संकुलात लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी निमतान पत्रकार दिसाच्या कार्यावळीचे आयोजन केला. लेखक आणि पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले, जाल्यार संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय आणि रिसर्च केंद्राचे प्राचार्य मानाचे सोयरे आसतले. कार्यावळीत ज्येष्ठ पत्रकार राजेश परब, उमेश बाणस्तारकर, रमेश कोलवाळकर आणि राजतिलक नाईक हांचो सत्कार जातलो. आयज सकाळ मेरेन मेळिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण 85.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जावन सांगे तालुक्यांत गोंयांतलो सगळ्यात चड पावस पडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काणकोणांत सगळ्यात उणो 15.2 मिलीमीटर पावस नोंद जाला. वाळपयत 71.4 मिलीमीटर आणि केप्यां 68.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पेडणे, पणजी, फोंडे, दाबोळी आणि मुरगांव तालुक्यांनी मध्यम प्रमाणात पावसाची नोंद जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान खर वारे व्हांवपाचो अदमास आसा. नव्या हवामान अंदाजा प्रमाण 1 आनी 2 ऑगस्टाक राज्यांत मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण त्या दिसां खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. नागरिकांनी सादूर रावचे आनी मोठो पावस खर वारे आसतना गरज नासल्यार प्रवास टाळचो असो सल्लो वेधशाळेन दिला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी भौशीक परीक्षा अनुचित साधनांचेर प्रतिबंधक उपाय दुरुस्ती विधेयक 2026 आयज लोकसभेत मांडलें. देशविरोधी भावना पसरोवपाचो वा राज्यांतली जातीय शांतताय बिगडोवपाचो यत्न करपी व्यक्तींचेर गोंय पुलीस कडक कारवाय करतली असो इशारो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. समाज कल्याण संचालनालयान देशाच्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या उंचेल्या
नागरी पुरस्कारां खातीर शिफारशी तशेंच नामांकनां मागयल्यात. कोलवा हांगा पारंपारीक बोटी घेवन नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्या रापणकारांक आयज पयल्याच दिसा व्हडा प्रमाणात सोलार सुंगटां मेळ्ळ्यात आनी भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 31 जुलय मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.